अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामिईन मोहतरम, हमारा ये चैनल फैज़ान मुजाहिद मिल्लत और एक चैनल है तर्जुमान अहले सुन्नत। इन दोनों चैनलों के ज़रिए से आप तक हक़ का पैगाम पहुँचाते हैं, मसलक आला हज़रत का पैगाम पहुँचाते हैं, आपके ईमान अक़ाइद की हिफाजत के लिए हमेशा लगे रहते हैं। और जितने बातिल फ़िरक़े हैं, देवबंदी, वहाबी, अहले हदीस, शिया, कादियानी और तमाम बातिल अदियान और ढोंगी नकली पीर और उनकी झूठी करामतें आपके सामने बेनकाब करते हैं। इसके लिए कड़ी मुशक्क़त की ज़रूरत होती है। हर वक्त मुशक्क़त और परेशानी झेल कर हम आप तक हक़ का पैगाम पहुँचाकर आपके ईमान अक़ाइद की हिफाजत करते हैं। इस वजह से आपके लिए भी ज़रूरी है हमारा हर वक्त साथ दे, हमारा हर पैगाम को आगे बढ़ाए। अपने जितने दोस्त अहबाब हैं, आपके पास जितने व्हाट्सअप ग्रुप्स हैं, जितने दोस्त का आपके पास नंबर है, जितने रिश्तेदार हैं, सब तक आप हमारा पैगाम पहुँचाएँ और सबको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कोशिश करें और सबको हमसे जोड़ें। और हमारा मदरसा चलता है आपके इमदाद से। आंध्र प्रदेश मदनपल्ली शहर में मसलक आला हज़रत का हमने एक इदारा कायम किया है। पूरा इलाके में कोई सुन्नी इदारा नहीं है, वहाबियों का गढ़ है। ऐसे इलाके में जाकर हम मदरसा कायम किए हैं। उस मदरसे में तमाम अखराजात मैं खुद उठाता हूँ। जो भी हमारे चाहने वाले हैं 100 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया जो भी देते हैं हर महीना, उसी के ज़रिए से मदरसा चलाता हूँ। इसलिए आपसे गुजारिश है, जितने हजरात नए लोग जुड़ रहे हैं हमसे, सभी से गुजारिश है आप जितना हो सके हर महीना 100 रुपया से लेकर 1000 रुपया तक, उससे ज़्यादा भी दे सकते हैं। जितना हो सके आपसे, आपके सलाहियत इस्तिताअत के मुताबिक आप हर महीना मदद करें। ये हमारा गूगल पे नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसके ज़रिए से आप हर महीना हमारा इमदाद करें। अल्लाह ताला आपकी जान माल में बरकत अता फ़रमाए और आपको ईमान अक़ाइद की हिफाजत के साथ मसलक आला हज़रत का पैगाम आगे बढ़ाने के लिए अल्लाह ताला आपको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आप हमारा इस वीडियो को पूरा आखिर तक सुने और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे दोनों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दूसरा चैनल का नाम है तर्जुमान अहले सुन्नत, उस चैनल पे भी जाकर देखिए, बहुत अच्छे अच्छे वीडियो है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आपने कल मुझे सकलैन मियाँ के बारे में पूछा था, और हाँ, क्या पूछना है सकलैन मियाँ के बारे में? हेलो हाँ बोलिए। जी, बोलिए। आपने कल सकलैन मियाँ के बारे में मुझे पूछा था, तो हाँ, मेरे पास टाइम नहीं था, इसलिए मैंने उस वक्त फ़ोन काट दिया था। बताइए क्या बात अच्छा, करना है सकलैन मियाँ के बारे में? मैं बात कुछ नहीं बोल रहा था, ये बोल रहा था। आप क्या बोल रहे हो उसको, उनको? मैं उनको क्या बोलूं, जो वो लोग जो जो कुछ करते हैं, जो उनकी गलतियां हैं वही बोलता हूं मैं। तो उनकी गलतियाँ क्या हैं? उनकी गलतियां ये है कि आला हजरत से मुखालिफत करते हैं और आला हजरत के खिलाफ हर फिरके से उनका हाथ मिलाया हुआ है, शियाओं से, मदारियों से, और जितने भी दुश्मन हैं आला हजरत के। और तो ये बरेली तो के ये अक्सर आवाम जो आला हजरत को मानते हैं, उनके सामने बोलते हैं हम भी आला हजरत को मानते हैं, फिर ये आला हजरत के हर दुश्मन से हाथ मिलाते हैं। ये दो गलापन उनका जो है ना, यही मैं बोलता हूँ। ये तुमको मालूम होएगा हैं? तो हमको मालूम हुआ तभी तो हम बोल रहे हैं। तो तुम ज्यादा बड़े मौलवी बन रहे हो क्या? तो आप कौन है? आप कोई मौलवी है? नहीं, मैं मौलवी नहीं हूँ। तो फिर आप, मैं बड़ा मौलवी या छोटा मौलवी देखने के लिए आपको भी तो मौलवी बनना पड़ेगा ना, तब तो आप देख तुम पाओगे कि मैं बड़ा हूँ तुम या मौलवी छोटा हूँ। और नहीं है, आप ही एक मौलवी हो क्या? आप ज्यादा बड़े वो बने हो, मुल्ला या कोई भी? नहीं, हमारे जमात में तो एक से बढ़कर एक मौलाना है। तो आपके कोई भी ऐसा मौलाना है जो सकलैन मियाँ ने पढ़ाया हो, या सकलैन मियाँ के कोई खानका से मौलवी बना बहुत हो? बहुत मुलाना है। कौन है? एक मौलाना को तो दिखाइए। तो मैं बात करा दूंगा तुम्हारी। मुफ्ती अहमद हैं, क्या मैं, कारी जावेद हैं, कारी मुफ्ती अजीमुद्दीन हम्माद। है, हाँ, कारी असलम है। बहुत सारे मौलवी हैं। तो जरा बात करा देना, आप खुद ही बात करने क्यों लगे फिर? तो इस टाइम नहीं करेंगे ना वो बात, जब जिस टाइम करेंगे मैं बोल हाँ, दूंगा मुझे उनसे व्हाट्सएप कल पे उनका परसों। नंबर भेज देना और बोलना कि सकलैन मियाँ के ताल्लुक से बात करने के लिए। भेज दूंगा। हाँ, तो नंबर भेज दीजिए या लाइन पे लेके आप मेरी क्यों बात बोल रहे हो कराइए। सकलैन में कोई ऐसा वैसा? ये जरूरी है आपके क्या में, जब बिल्कुल अल्लाह के जरूरी बली को है, ऐसा? तुम बिल्कुल एक तो जरूरी है, क्योंकि हम एक सुन्नी। चीज ये बताओ, तुम वीडियो डाल के उसमें आला हजरत को भी बुरा कहलवाते हो, ये तुम सारा सब लोगों को बुरा कहलवाते हो क्या क्या, हर बली को? अब आला हजरत को भी बहुत लोग आला हजरत को बुरा कहते हैं उसमें वीडियो डाल डाल के।
तो आला हजरत को बुरा कौन कहते हैं? सकलैनी लोग कहते हैं। तो अभी वही तो मैं बोल रहा हूँ कि सकलैनी सकलैनी लोग, लोग क्यों कहेंगे? सकलैनी लोग क्यों कहेंगे? तुम लोग कहते हो आला हजरत को भी बुरा, तुम ही लोग कहलवाते हो। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, कोई सबूत है तुम्हारे पास? और तुम ही लोग कहलवाते हो। कोई सबूत है तुम्हारे पास कि हैं, हमारे तो लोग और क्या? सकलैन में, हमारे लोग आला हजरत को कोई बुरा कहे? हम आला हजरत के मानने वाले हैं। सकलैन से यही दुश्मनी हमारी है कि सकलैन आला हजरत से लोगों को दूर किया है, उन्होंने इसलिए कब हम कहा दुश्मन। सकलैन मियां ने? अगर कोई भी, अगर तुम्हारे पास सबूत हो सकलैन मियां ने अपनी जुबान से अगर उनके लिए बुरा भी कहा हो तो ये बतलाओ। तो सकलैन मियाँ के दरगाह में आला हजरत का कोई तालीमात क्यों नहीं है? आला हजरत के नात शरीफ सलाम पढ़ने क्यों नहीं दिया जाता? सलाम पढ़ने क्यों नहीं दिया जाता? वो तो अपनी खानखाओं के अलग अलग वो होते हैं। अजमेर शरीफ चले जाओ, कलियर शरीफ चले जाओ, अपने गीत गाते हैं सब में। मैं कचौचा शरीफ गया, वहां भी अपने वो चलते हैं। कौन बोले? ये तुम्हारा हम झूठ है। देखो, ये झूठ काहे को होता? मैं नहीं झूठ बोल रहा है, झूठ, तुम बोल रहे तुम्हारा हो। झूठ है ये। हर दरगाह नहीं में अलग नहीं अलग नहीं नहीं, पढ़ा जाता। हर दरगाह सुनो, खानखाओं पे अपने 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 सलाम होते हैं, ये ऐसे नहीं। मैं भी नहीं ऑल होते इंडिया में हैं। सब में अपने अपने घूमता कहा हूँ। कहीं को होते हैं। सब जगह नबी के बारे में ऑल सलाम पढ़ते इंडिया हैं। में सब सकलैन में मियाँ अपने घूमता हूँ बारे में मैं सलाम भी। पढ़ते हैं। मैं भी अलग अलग दरगाह पे हाजी अली के वहां पे जा, मैं वहाँ अपने गीत होंगे। अलग अलग ही होंगे। जो होएगा वो अपने आप गीत ही देखो, ये गाता। झूठ जो फैला रहा है, सकलैनी झूठ फैला रहा है। तुमसे हाजी बोलो अली के दरगाह के सकलैनी, जो इमाम है, तुमसे हाँ, बोलो मैं कौन सी सकलैन मियां का मुरीद हूँ? मैं भी तो क्या मैं कचौजा शरीफ से मुरीद हूँ। मैं भी तो अशरफ मियां का। कचौचा शरीफ से मुरीद है, बहुत अच्छी बात है। तो फिर सकलैन का हाँ, गीत क्यों गा रहे हो? सकलैन जो एक तो नंबर का गाते शैतान था। अल्लाह के बली है यार, किसी को वो बुरा वली नहीं है, कहना जरूरी शैतान है थोड़ी जी। है वो ना। वली कैसे होते हैं? सकलैन कोई वली है? एक नंबर का शैतान, पक्का मुर्तद था। सही करके बोल रहे, ये बुरा नहीं बोल। मैं बुरा क्या तो बोल रहा हूँ? शैतान तुम क्यों शैतान तू एक है। शैतान को ये तो वली तू बोल लग रहे हो? रहा है शैतान रंडी के। सही करके बोल रहे, ऐसे नहीं बोल तू। अच्छा अच्छा, तुम अपनी माँ का नाम बोल रहे हो तो अच्छी बात है। अपनी माँ का तेरी माँ नाम का हमें बोल रहा हूँ, सुनाने की देख जरूरत गाली नहीं। बक दूंगा मैं, ज्यादा नहीं बोल। मैं नहीं जानता नहीं, नहीं है तुम तेरा अपनी नंबर। माँ का साले नाम हमें क्यों सुना रहे कल को हो? मैं जांच कराऊंगा तेरा नंबर, कल को बताऊंगा। तू रहता कहाँ पे तू, ये बता पहले। तो अब तू तो इस जानता तरह नहीं की दिखा, बात तेरी नहीं। तुम चेकिंग अपनी माँ कराऊंगा। का नाम क्यों सुनाया लेकिन मुझे? क्या? अपनी माँ का नाम मुझे क्यों सुनाया? हम जब सकलैन के बारे में बोल रहे रंडी थे, के साले तुम इतना अपनी मार माँ मत। का नाम क्यों सुनाया मुझे? हाँ मुल्ला। अरे ये अपनी माँ को लेके आते हैं। जब भी सकलैन के बारे में बात करो तो अपनी माँ को लेके आते हैं ये लोग। ए हाँ, जानता ना, और होते रंडी के सकलैन साले का इतना मुरीद, मार मत। और तेरी बोलता कोई मुल्ला कचौचा का, कटारी, कोई देवा शरीफ का बोलता है। कटारी और मुल्ला कटारी। तेरी तो सारे कल को जांच कराऊंगा मैं, जाऊंगा कोर्ट को। तेरी तो हाँ, ऐसी कोर्ट तैसी को, कराऊंगा सुप्रीम देख। कोर्ट में जाओ। हाँ, सुप्रीम कोर्ट में जाके जांच तू कराओ। रहता कौन सी है तेरी? कोर्ट में तेरी जांच तो अभी कराएगा। बताऊंगा देख। तू रहता सच कल को सच पता बात को कबूल चले। करना, यही भलाई है। जितना भागोगे सच से, इतना जलील होगे। तुम्हारी जिल्लत सारे और रुसवाई दुनिया में कोई मुल्ला तुमको सारे तो कोई साले तुमको जलील हिंदुस्तान होने में, से बचा नहीं सकता। तुम दंगे कराते हो, इसीलिए तो सही कह गया मैं, ये सही होता है सारे। फिर कहते हैं मुसलमानों के लिए अच्छा नहीं करते हाँ, ये तो लोग। तुम हक फिर का ये साथ साले जब तुम्ही तक लोग नहीं तो दोगे, कराते तुम हो ये जैसा दंगे। गद्दार रहेगा हमारे साले तुम्ही सपों के लोग, अंदर, तुम जैसा गद्दार रहेगा तो तब तक हमारे साले मुसलमान का भला नहीं होगा। सालो सालो कहेंगे तुम्ही लोग तो कराते हो ये तो दंगे वही तो, उंगे इधर तुम उधर। जो बिला तुम्हारी वजह वजह से तो सकलैन ये जैसे मुर्तद हिंदुस्तान। को, सकलैन को तुम वली मान रहे हो, इससे अरे बढ़कर और साले क्या मुल्ला है ढंग से बर्बादी। बोल ले, भूत ना मार, मत जानता नहीं है अपनी तू। माँ का नाम मुझे मेरे सामने भोसड़ी मत के तुझे बोलो। कल को बताऊंगा मैं, रुक जा तुम जरा। अपनी माँ का बार बार चर्चा क्यों कर रहे हो? तुम्हारी माँ के पास क्या क्या है वो रखो। सारी अपनी माँ की सारी हैसियत हमें बता रहे हैं। हम तो अब कभी अरे तुम्हारी माँ के बारे में हमने पूछा नहीं, तुम्हारी माँ के अंदर क्या है, क्या क्वालिटी है। मुल्ला, ये मुल्ला किसने बनाया ये तो बता। मुल्ला है या मुल्ला, क्या मैं बैसी है? अच्छा तुम मुसलमान नहीं हो? क्या? तुम मुसलमानों के मुल्लाओं से नफरत करते हो। मुल्ला बहुत अच्छा लकब है, मुल्ला बहुत मैं अच्छी टाइटल है। किसी से नफरत नहीं करता। तुम फिर जैसा मुल्ला मुल्ला मुल्लाओं से करके नफरत ताना क्यों करता दे हूँ मैं। रहे हो? हैं मुल्ला और क्या? मुल्ला मुल्ला करके, तेरे जैसा मुल्ला किसने बनाया? मैं वही ऐसा से नफरत सकलैन को करता हूँ। हर आलिम से नफरत थी, इसलिए सकलैन भी बयान में हर बात में मुल्ला मुल्ला कहता था, मौलवी कहता था। हालांकि सकलैन, सकलैन, उनको सकलैन में को वो नहीं थी नफरत। अरे सकलैन मियाऊ छोड़ो, सकलैन जैसा मुर्तद को तुम जो वली मान रहे हो, ये जो हाँ तुम्हारे दुनिया भी बर्बाद करेगा, आखिरत भी बर्बाद करेगा। ये तौबा करो। सकलैन मियाँ। सकलैन मैंने मरदूद इतनी कभी, करामात देखी है उनकी, इतनी करामात देखी है, किसी कौन वली सी की भी क्या नहीं देखी है क्या मैंने करामतें अपनी तुमने? आंखों के सामने। इनकी आंखों के सामने क्या मैं कलिया शरीफ को जा रहा था, मैं भी था उसमें। क्या हाँ। मैं जब गाड़ी में तेल खत्म हुआ तो मियाँ हुजूर ने कही थी ये भी मेरे सामने ही करामात है। क्या मैं ये पुरानी ये डायलॉग है, करामात। पुरानी गाड़ी डायलॉग है। में बिना तेल के तबलीग गाड़ी जमात गई वालों थी। ने ये डायलॉग
तबलीग जमात वालों ने शुरू किया कि जमात जा तबलीग रही जमात थी, वालों पेट्रोल ने खत्म नहीं, हो गया, पानी ये भर बात लिए, रियल है, बिल्कुल चलने झूठ लगी नहीं, गाड़ी। हाँ, ये ये तबलीग बात जमात रियल वालों है। की एक डायलॉग बहुत पुरानी है, ये कोई करामत नहीं, ये डायलॉग है, डायलॉग हो गया। डायलॉग नहीं है, एक करामात मुरादाबाद की मेरे सामने की है, मियां हजूर की। कई करामात, बहुत सारी करामात हैं, बेगिनती हैं, वो एक दो बेगिनती, करामात वो नहीं सब है। डायलॉग, और वो अपना वो आप को सारे कभी डायलॉग उन्होंने पुराना हो अपने गया आप है। को इतना ऊंचा बनाया नहीं, उन्होंने बताया नहीं मैं वो हूँ, कभी अपने गीत ही नहीं गाए उन्होंने। अरे तो सुनो सुनो, तुम जैसे अंधभक्त होते हैं ना, उनको उनको हैंडल करने के लिए चापलूस कुछ लोगों को पाला जाता है, झूठी करामतें फैलाने के लिए। वो दुनिया में जितने पीरी मुरीदी के दुकान ऐसे ही चलता है। आला अच्छा। हजरत से जो दूर है, आला हाँ। हजरत से जो दूर है वो गुमराह है। आला अच्छा, हजरत तो से जो आला 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 हजरत हजरत से की कौन? तालीमात को जो फॉलो कर रहे हैं वो हक पे है, जो आला हजरत की तालीमात से दूर है वो गुमराह है, बेदीन है। ये ये तो हमें ये तो पहचानना है। करामत जो जरूरी नहीं है। ये कितने तो तू अल्लाह के लग वली गुजरे हैं। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि अलैह से बढ़कर कोई वली है? जुनैद बगदादी नहीं। रहमतुल्लाहि अलैह के एक मुरीद 10 साल रहे करामत देखने के लिए। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि अलैह ने उनको करामत नहीं दिखाया और फरमाया तो कि मियाँ मुझे मियाँ हजूर भी तो ये सकलैन मियाँ जो हैं कि क्या में करामात अपने हमारे गांव को कई दफा है करामात दिखाते थे, तो उसमें दिखावा नहीं करते थे, बिल्कुल छिप के करामात हाँ दिखाते थे, करामतें जो दिखाते दिखाने के थे। लिए करते थे वो करते थे, हाँ वो नहीं एक करते थे। और इतना वो तो तुम है, इतना चलो बेवकूफ नालायक तुम लोग हो कि देखो नालायक जिसने तू लोग है, मैं लाखों नहीं हूँ मुरीद है, एक लाखों मुरीद का झूठी करामतें बताकर मुरीद बनाया, एक मदरसा नहीं बनाया। मदरसा कितने शैतान उनके जैसा हिंदुस्तान के अंदर उनके जैसा कोई बली इस दौर में आया हो गरीबों पर लुटाने वाला भाग गया साला कट करके, है। भाग गया। हाँ भाग गया। और क्या बता सकता हूँ, देखो ये ये क्या क्या करामत तो करामत है जैसे सकलैन उसने मियां की बताया ना बताया। कि पेट्रोल गाड़ी पे पेट्रोल खत्म हो गया, मुझे ठग से वही जमात वालों की वो करामत याद आ गई। हाँ जमात वालों की ये सब करामतें हैं ना, तबलीग जमात वालों की बहुत पुरानी हाँ रौनक है। मैं जब तबलीग जमात में हाँ था, जब हाँ। मैं तबलीग जमात में था तब से ये बातें बयान किया जा रहा है। मौलाना सबसे पहले मैंने सुना था जब मेरी होश में आया, मैं तब से मैंने मौलाना यूसुफ कांदलवी, हाँ। इलियास कांदलवी का बेटा या नवासा है, अच्छा अच्छा यूसुफ अच्छा। कांदलवी। और ये पूना में एक मौलवी पैदा हुआ था, उमर पालनपुर, यूनुस, मौलाना यूनुस, अच्छा जी अच्छा। तबलीग जमात का बहुत बड़ा गुरु घंटाल था, खबीस था हम्म। वो। और उसके बाद ये करामतें फिर एक जमात के साथी ने इसके बारे में बयान किया, उमर मौलाना पालनपुरी। साद का भी सुना है शायद मैंने। मौलाना साद का तो मैंने ज्यादा उस वक्त नहीं, मैंने साद का नहीं सुना। मैंने अच्छा उमर पालनपुरी का सुना कि अच्छा अच्छा। पेट्रोल खत्म हो गई तो हम्म पानी डालकर गाड़ी चलाया। हम्म। और फिर उसके बाद एक आदमी के ऊपर से गाड़ी गई तो भी वो आदमी नहीं मरा। और हम्म इस तरह की करामतें मैंने बहुत सुना, तबलीग जमात की करामत। अब वो सारी करामतें जो है इनके गांव में ही हुआ। ये पेट्रोल खत्म होने के बाद इनके साथ में हुआ, ये भी साथ में कलियर गया था। और वो गाड़ी में सकलैन मियां भी कलियर जा रहे थे। पेट्रोल खत्म हो गया, कौन से कलियर के रास्ते में हर 10 किलोमीटर के अंदर पेट्रोल पंप है। तो सकलैन में इतना बड़ा भिखारी है कि पेट्रोल निकलने के बाद पता नहीं चला कि गाड़ी में कितना पेट्रोल है। हाँ? हंस हंस के पागल हो जाओगे इनकी झूठ सुनकर। मुरादाबाद से कलियर शरीफ के रास्ते में हर 10 किलोमीटर में पेट्रोल पंप है, हर 5 किलोमीटर में पेट्रोल पंप है। तो फिर पानी डाल के चलाने की क्या जरूरत थी? जैसे ये एंजॉय इनके जो करो ये सब जितने कहानी भी सुन मैंने के। सुने हैं ये सकलेनियों को, जी ये सब सकलेनी मतलब इनमें सुले कुल्ली सारे ये सुले कुल्ली हैं। हाँ, ये किसी को गलत नहीं मानते हैं। आला और हजरत से जो दूर होता है हाँ वो सुलह हाँ कुल्ली हो जाता है। हाँ। खुद जो सकलैन भी था वो भी जो है सबको सही मानता था। हाँ हाँ लेकिन अपना फिरका अपना मतलब मुरीद बढ़ाने के लिए वो बरेली का सहारा लेता था।
मुरीद बनाने के लिए बरेली का सहारा लेता था और खुलकर नहीं बोलता था। हाँ, बम्बई खुलकर में नहीं बोलता था। जहाँ सिर्फ उन्हीं लोगों की थी, खास लोगों की थी, तब इनकी हाँ सारी जहर जो है वहाँ उगलता था। हाँ। कोई नया आदमी आया तो उसके सामने ये नहीं बोलता था कि शकलैन आला हजरत को नहीं मानते, आला हजरत को नहीं मानना हम्म चाहिए। लेकिन हम्म आवाम को दिखता था, उसके खानका में, उसके दरगाह में जाके देखना चाहिए कि हम्म आला हजरत की तालीमात का कोई असर है वहाँ, नहीं हम्म है। हम्म हम्म। अच्छा, पहले तो बताइए ये आप पहले मुझे क्या कहने के लिए कॉल किया था? शकलेन की मैं बता दूं, उसके बाद मैं अपनी बात करता हूँ। कि हाँ। पहले ये एक कोई शकलेनी था, मतलब 4-5 साल पहले की बात है, जब मैंने सोचा था कि भाई मुरीद होने का किसी से अच्छे से, तो वो शकलेनी मुझे बोला क्या कि शकलेन मियाँ है बरेली शरीफ के, है ना, हम्म। तो उनके पास चले जाओ, वहां से मुरीद होना, वहीं और किसी से नहीं होना। तो मैंने इतना ध्यान दिया नहीं उस पे। लेकिन मैं सोचा कि हाँ ये भी बरेली का बोल रहा है, तो वो आला हजरत वाला ही होगा। लेकिन जी। फिर एक दिन मैंने उसकी यूट्यूब पे वो सुनी तकरीर, जो उसने रद्द किया था, डाला था मदारियों के चैनल से, हाँ। और डाला था इनके खिलाफ, मुफ्ती अख्तर हुसैन अलीमी हाँ। के खिलाफ जो है डाला था कि कोई मक्की हो, मदनी हो, कोई उसको हम जो है वो नहीं मानते। हाँ, जब ये वाली तक आला तकरीर, हजरत को नहीं मानेगा हम उनको नहीं हाँ मानेंगे। हाँ, नहीं मानते। तो ये तकरीर मैंने पहले सुन रखी थी, उसके रद्द करने से पहले सुन रखी थी। जी। तो मेरे जैसे आदमी जो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, साधारण आदमी है, उसको भी ये बात समझ में आ गई कि वो किसके लिए बोल रहे हैं और क्या, मतलब उनका टारगेट क्या है। जी। लेकिन जब मैंने ये शकलेन के मुंह से सुना, तो मेरे को ये लगा कि यार ये बरेली का होके ऐसा क्यों रद्द कर रहा है इनका, जबकि उसमें कोई गलत बात वो बोल ही नहीं रहे। जब जी। आज के जमाने में जो आला हज़रत को नहीं मानेगा उसको नहीं मानते हैं। तो फिर मैंने और इसकी तहकीक की, तो फिर पता चला कि इसके अंदर मतलब, फिर आपने इसकी वीडियो जब बनाई ना सर, तब मुझे इसकी पूरी हकीकत समझ में आई। जी, वो वीडियो में जी मक्की हो, मदनी हो, हाशिमी हो, जी। ये कुछ मौलवियों ने अपने नाम के आगे ये सब लगा के रखा है। देवबंदियों हाँ के महमूद मदनी हाँ, है, देवबंदियों के, अरशद हाँ, है ना, मदनी है। अरशद मदनी है, तो क्या वो सब मदीना की बता है। मोहब्बत में, मदीना से जिसको मोहब्बत है, तो क्या हम जी, मदनी को मानने लगे, अरशद मदनी को, नहीं। जो कहता है वो हम और अल्लाह एक है? जी तो जी। मदनी लगाने से तो मदनी नहीं हुआ ना, वो हाँ, नहीं होगा। नबी का गद्दार है, नाम मदनी लगा के वो जी, गद्दारी कर रहा है। इसी तरह एक वो बहुत सारे जी। कादिरी है, ताहिरुल कादिरी खुद को कादिरी कहता है। हाँ, कादरी कहता है जी। हाँ, तो इसी तरह अजमेर के राबजी खुद को चिश्ती कहता है, और गरीब जी, नवाज के मिशन से हटे हुए हैं। वहाबियों को फूल माला पहना रहा है, वाला वहाबियों को भी हाँ पगड़ी पहना रहा है, जी जी वहाबियों के जी। हाथ चूम रहा है, वहाबी उसके हाथ चूम रहा है, फिर अमीर हम्म। मुआविया की शान में गुस्ताखी कर रहा है। तो गरीब ये नवाज से सब हटे हुए हैं। जी, चिश्ती कहने ये से हम सब उसको अभी नहीं मानेंगे जब ये तक सारे वो। है ना, ये ताहिरुल पादरी के झंडे के नीचे अपना वो चला रहे हैं अपना गिरोह। हाँ, जी। ताहिरुल सारे पादरी, ये जितने भी राबजी मुजावर है सब छुपे हुए थे। इन तमाम हाँ खबीसों को हिम्मत ताहिरुल कादरी ने दिया है। हाँ हाँ। पहले ताहिरुल कादरी जाहिर होने से पहले इनकी जी किसी की मजाल नहीं थी खुलकर आला हजरत की मुखालिफत करे, या खुलकर अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु की शान में गुस्ताखी करे। करते जी थे, जी। दुश्मनी रखते हाँ थे, किताबों में जी। लिखे हुए थे। और वहाबी लोग करते थे। वहाबियों का एक हाँ मौलवी पैदा हुआ था, उसका नाम था अबुल अला मौदूदी। नाम सुने हैं? हाँ 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 एक फिरका है जमात इस्लामी, हाँ, मॉडल। जमाते इस्लामी। हाँ, जैसा ये गैर मुस्लिमों में आरएसएस है, ये जी साजिशी और पढ़े लिखे तबका जो है आरएसएस बनकर जो है लोगों को इस्लाम को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं, और हम्म। गैर मुस्लिमों के दिलों में इस्लाम के खिलाफ जहर पैदा करते हैं। तो इसी तरज पर ये मुसलमानों के अंदर जहरीला बनाने के लिए एक फिरका है जमात इस्लामी, जिसको जी। सीमी करके जिनका एक हाँ, सीमी ऑर्गेनाइजेशन था। सीमी, हाँ, सीमी तो गिरोह, वो सीमी सीमी पर गिरोह। इंडिया ने बैंड लगा दी है। हाँ हाँ। तो उनके जो बड़े मौलवी हैं अबुल अला मौदूदी, उसने अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु के शान में और दीगर सहाबा इकराम के शान में बहुत गलीज गलीज बातें लिखा है। अबुल अच्छा। अला मौदूदी आज से 50-60 साल पहले वो उसने लिखा था, लेकिन हम्म वो हम्म मज़ार के खिलाफ था। तो हम्म। इस वजह से ये लोग उसके साथ जुड़े नहीं।
اچھا کیونکہ وہ مزار کے خلاف بھی بولتا تھا، کیونکہ ہاں وہ اس کا نظریہ مشرک وہابیوں کا بولتا تھا. تھا. جی جی. تو اس وجہ سے اس سے یہ لوگ جڑ نہیں پائے. اگر وہ بھی کوئی مزار کے کہیں جا کر مجاور بنتا یا مجاوری کرنے کا جواز ٹھہراتا یا پھر کہیں مزار کے گدی نشین یا سجادہ ہوتا تو سارے یہ جتنے بھی بدعقیدہ ہیں، جتنے بھی شیعہ رافضی نیم رافضی ہے، سب اس سے جڑتا تھا. لیکن غلطی یہ ہوئی اس سے کہ اس کا فرقہ زیادہ چمکا نہیں، کیونکہ وہ مزار والوں سے دور تھا. دور تھا. اچھا. ہاں، تو اس کی بدعقیدگی کو یہ لوگ ایکسپٹ نہیں کیے. لیکن طاہر القادری جو ہے نا، قادری کرتا تھا، پہلے اعلی حضرت کا نام لے کے شہرت حاصل کیا، ہاں شہرت پایا تھا. پھر اس کے بعد یہ اندر اندر سے رافضی تھا. پھر جب شہرت حاصل ہو گئی، چمکا لیا اپنے نام کو، پھر آہستہ آہستہ اعلی حضرت کی تعلیمات سے بغاوت شروع کر دیا. جب جی بغاوت شروع کیا تو عوام کو پتہ نہیں چلا، عوام کو پتہ نہیں چلا. علماء کو سب سے پہلے حضور تاج الشریعہ نے اس کے مخالفت کی. جی. ہاں جی، جب 20 سال پہلے حضور تاج الشریعہ نے اس کو کافر کہا، کیونکہ اس نے بہت سارے مسائل میں اسلام کے خلاف جا کر یہودی نوازی، یہودیوں کے سپورٹ میں، یہودیوں کی دل جوئی کرنے کے لیے، کرسچنوں کی جی حضوری کرنے کے لیے اس نے بہت سارے غلط فتوے دیے. تو اس فتوے سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ یہودی نواز ہے اور عیسائیوں کو فروغ دینے کے لیے اندر اندر سے عیسائیوں کا کام کر رہا ہے. اور اپنے مسجد میں، طاہر القادری کی مسجد میں کرسچنوں کو بلا کر کرسمس منایا گیا. ہاں وہ اپنے بیان میں کہتا بھی ہے کہ مسلمانوں کو ہی منانا چاہیے، کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ان کے ہی تھوڑی ہیں، خالی مسلمانوں کے بھی تو ہیں، تو ان کو بھی کرسمس منانا چاہیے، مسلمانوں کو بھی. ہاں، تو اس بارے میں آپ کو ایک مسئلہ میں سمجھا کے بتاؤں کہ کرسمس عیسائی لوگ جو مناتے ہیں وہ ہیپی کرسمس بول کے ان کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا بیٹا پیدا ہوا. معاذ اللہ، استغفر اللہ. یہ ان کا کفری عقیدہ کہ عیسائیوں کا یہ ہے کہ اللہ کا بیٹا پیدا ہوا، اس لیے ہم ایک دوسرے کو سیلیبریٹ کریں، مبارکباد دے رہے ہیں. تو ہم اگر ہیپی کرسمس کہتے ہیں، کرس تو ایک لفظ عیسیٰ علیہ السلام کا نام ہی نہیں ہے، ان لوگوں نے دیا ہے. وہ تو نام ہی نہیں ہے. ہاں جی. نام یہ لوگ الٹا نام رکھا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو اڑا نام، غلط نام رکھا ہے. قرآن میں جو ہے عیسیٰ اور مسیح یہ دو ہی نام ہیں. مسیح اور عیسیٰ روح اللہ، یہ روح اللہ ان کا لقب ہے. تو مسیح کہو، قرآن میں مسیح بھی نام ہے اور عیسیٰ بھی نام ہے. لیکن کرسچن کہیں نام نہیں ہے، ان کے کتابوں میں بھی پہلے نہیں تھا. یہ جو ہبرو زبان میں بائبل تھا اس کو پہلے انجیل شریف، اناجیل مقدسہ کہا جاتا تھا. پھر اناجیل مقدسہ کو یہ لوگ انگلش ٹرانسلیشن کر کے اوریجنل نسخہ کو مٹا دیا. جو ہبرو زبان میں تھا وہ ہے ہی نہیں، ان کے پاس بھی نہیں ہے اوریجنل. تو پھر اس کے اندر عیسیٰ کا نام کو یہ کرائسٹ رکھا ہے. اچھا، کرائسٹ رکھا. تو عیسائی لوگوں کا جو سیلیبریٹ کرنا ہے وہ سراسر غلط ہے، بالکل کفر ہے. اور ان کے سیلیبریٹ کو مسلمان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان ان کے کفر میں شامل ہونا. تو ہم اگر عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، پیدا ہوئے، اور ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مبارکباد دیتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے ہر وقت مبارکباد کے لائق ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کا کوئی ڈیٹ کنفرم نہیں ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام کو یہ سردی کے موسم میں پیدا ہونا بتاتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام سردی کے موسم میں پیدا ہوئے، دسمبر میں پیدا ہوئے، 25 دسمبر میں. یہ بالکل جھوٹ ہے، کیونکہ ہمارے قرآن میں یہ بات ثابت ہے. جو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے جو بیت لحم میں، وہاں پر کھجور پکی ہوئی زمین پہ گر رہی تھی. اچھا. اور وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. یہ جو قرآن کی آیت ہے، اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ کھجور پکی ہوئی کھجور جھاڑ پہ تھے، وہ جھاڑ کو ہلانے کے لیے کہا گیا کہ اے مریم تم اس جھاڑ کو ہلاؤ تاکہ اوپر سے کھجور گرے. تو پکے پکے کھجور وہاں گرے. جب مریم علیہ السلام نے ہلایا تو وہ جھاڑ کو ہلایا تو پکے کھجور گرے. تو کھجور کون سے مہینے میں پکتا ہے معلوم ہے آپ کو؟ نہیں حضرت، میرے کو معلوم نہیں. کھجور گرمی کے موسم میں پکتا ہے، جولائی میں
जून जुलाई में खजूर पकता है, मई अच्छा, जून जून जुलाई जुलाई। में। तो ये दुनिया का, सारी दुनिया का मौसम एक ही ये है कि खजूर पकने का जो मौसम है गर्मी के मौसम है। और अच्छा बैतुल मुकद्दस की तरफ जहाँ पैदा हुआ ईसा अलैहिस्सलाम, जी। वहाँ गर्मी दिसंबर में गर्मी नहीं होती, वहाँ दिसंबर महीने में सर्दी होती है जी और जी, गर्मी होती है जून जुलाई महीने में। जैसे तो अपने यहाँ का मौसम वहाँ का हाँ, मौसम अपने है यहाँ जी। का मौसम है वैसा ही वहाँ मौसम है। और वहाँ गर्मी के दिन में खजूर पकती है। तो पके जी पके खजूर गिर रहे थे और हजरत मरियम ने खजूर खाया और बच्चे को भी खजूर चटाया। जी तो साबित हुआ कि ईसा अलैहिस्सलाम गर्मी के मौसम में पैदा हुए थे, सर्दी के सर्दी में मौसम नहीं। में पैदा नहीं हुए। और ये जी, क्रिश्चियन लोग क्रिसमस मनाते हैं गर्मी के मौसम में, ये सर्दी के मौसम में, सर्दी की। दिसंबर में। जी, तो साबित हुआ कि ये झूठ है। बिल्कुल। तो इसलिए इनके झूठ पे शामिल नहीं होना। और ये कुफ्र जी है कि ये कह रहे हैं अल्लाह का बेटा पैदा हुआ, माज़अल्लाह। हाँ, हम्म, तो ताहिरुल पादरी की गुमराही में ये सकलैन मियाँ शामिल है। सकलैन हाँ शामिल। ताहिरुल पादरी को सपोर्ट करता है, ये मदारी लोग हाँ, और अजमेर के ये राबजी मुजावर लोग सपोर्ट करते हैं। ये सारे मतलब ये एक मतलब सूफियत के नाम पे एक वो कौसर मस्जिदी है ना, वो यही सब इन्हीं का है। वो भी आदमी कौसर कौसर मजीदी, मस्जिदी करके है ना, वो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब किबला के खिलाफ भी रिपोर्ट उसने दर्ज कराई थी। हाँ अच्छा अच्छा, वो सूफी नहीं कूफी है वो। हाँ हाँ, तो ये सब बाद वो में एक ही ग्रुप के हैं, ये सब मुझे लग रहा है ये सारे। हाँ, और वो जो जिस खानका का ये सूफी था, सूफी ऑर्गेनाइजेशन का कोई ये नुमाइंदा था, वहाँ का कोई हाँ जिम्मेदार था, इसको ओहदे से भी हटा दिया। और हाँ वहाँ के जो पीर खाना है, वहाँ से इसके खिलाफ लेटर फतवा जारी हुआ। हाँ हाँ जारी हुआ था। जी। हाँ, ये अब मैं ये बता रहा था कि वो पहले आपसे बात हुई थी ना कि वो एक पहचान वाले को मैंने वो एथिस्ट की तरफ जा रहा था, मतलब पैदाइशी मुसलमान है, हाँ माँ बाप मुसलमान थे बस, लेकिन वो एथिस्ट हो गया। जी तो मैंने सोचा कि वो उसकी ये की जाए इस्लाह, एक दो तो थोड़ा आए इधर। तो मैंने उसको जमशेद भाई से बात हुई थी, उसके जो एथिस्टों का है ना, एक्स मुस्लिम साहिल। हाँ तो मैंने उसको वो वीडियो भेजी, तो उसने मुझे फिर वो व्हाट्सएप पे चैटिंग की कि भाई वो तो सही बोल रहा है, क्या नाम है, वो 6 साल की बच्ची के साथ शादी किया, ये तो आज के जमाने में तो वो रेप कहलाएगा, ऐसे ऐसे माजल्ला बोल रहा था। तो जी फिर मैंने बोला ऐसा नहीं, उस जमाने में रिवाज भी यही था, खाली वो उनकी नहीं, काफी औरों की भी शादी वैसी होती थी, और इसमें भी बहुत सारी हिकमत थी अल्लाह ताला की, जो उनसे उस उम्र में शादी हुई। तो फिर वो मतलब मानने को मतलब तैयार नहीं था, फिर उसने गाली गलौज चालू कर दी, जी नबी को लेके जो है ना गाली गलौज चालू कर दी, जबकि मैंने कोई गाली नहीं दी थी उसको, पहले ऐसी ही बात हो रही थी। तो जब उसने गाली गलौज की तो फिर इधर से मैंने भी किया। तो वो उसने चैटिंग सेव करके, और मैंने तो उसको तो ब्लॉक कर दिया। कि उसने क्या किया, मेरे घर वाले जो है ना उनको जो भाई है एक दूसरे नंबर का, जी उसको भेजा। तो कि देखो उसने मुझे गाली गलौज किया मेरे माँ बाप को, और ये वो। तो वो मेरे पास आया अगली सुबह कि ये आप लोगों को गाली क्यों बोली। तो मैंने बोले वही, मैंने पहले उसको नहीं बका था, उसने जो है वो नबी के बारे में बोला, तब मेरे मुंह से निकला। पहले मैं तो बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन जब उसने बोला तो मेरे से भी निकल गया। तो ये बोला कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, वो बात खत्म कर दो। तो मैंने उससे कहा कि अब उससे कोई रिश्ता ताल्लुक मत रखना, जी उससे कोई रिश्ता ताल्लुक मत रखना, अगर रखोगे तो मेरे से मत रखना। तो बोला हाँ ठीक है, नहीं रखूंगा। तो लेकिन पीछे पीछे उससे बात भी हो रही थी, और उसने शादी की थी, तो उसकी शादी की मुबारकबाद दी जा रही थी, फोटो वोटो ये भेज रहा था। तो जब उसकी फोटो हमारे घर में शादी की सर्कुलेट हुई ना, मेरे बहन के मोबाइल पे देखा मैंने। तो मैंने पूछा ये किसने भेजा तेरे को उसकी शादी की फोटो। तो उसने बताया कि वो जावेद नाम है उसका, जावेद भाई ने भेजी।
फिर मैं जब उसके पास गया कि ये भाई तू इससे अभी भी टच में है, तो वो उल्टे मेरे से ही लड़ने लग गया कि आप भी तो उससे पहले टच में थे ना। तो अपने घर आता था, वो खाना खाता था। मैं बोला जब वो गुस्ताखी नहीं किया था, जब लगता था कि समझा लेंगे, तब उसके साथ रिश्ता था, अब उससे कोई रिश्ता अपना नहीं है। तो वो मतलब बहुत सारी चीजें ले आया कि आप तो देवबंदियों को भी गलत बोलते हो, और बोलते हो कि देवबंदी भी मुसलमान नहीं है। आप जैसे मौलाना शैतान यूट्यूबरों को सुन सुन के आपका दिमाग खराब हो गया है। और उसने मतलब पूरी तरीके से लड़ाई को तुल लिया मेरे साथ। बोला अब तो तुमको जेल करा के रहूंगा मैं, कि ये जो है ये यही सबसे पाखंडी ये मौलाना है। मौलाना मतलब जैसे अभी वो बोला था ना मुल्ला मुल्ला करके, हाँ ऐसे बोल रहा था, मुल्ला मुल्ला, तुम्हारे मुल्लागिरी सारा निकाल दूंगा मैं, ये वो। तो फिर अगले दिन क्या किया उसने, 4 लोगों को मेरे को बोला कि अगर मेरे को कुछ हो जाता है ना तो मेरा भाई जो है ना ये जिम्मेदार होगा, ये मेरी, अगर मेरे को कुछ होता है तो इसी को थाने में रिपोर्ट लिखाई जाएगी। 4 आदमी में कौन, एक तो एक कोई हिंदू है उसको लिखा है, उसको बताया, और एक वो जिससे बात चल रही थी मेरी एथिस्ट, जो जी। गाली गलौज किया था, हाँ उसको भी भेजा कि मैं अपना ये वसीयत कर रहा हूँ कि मुझे कुछ हो जाएगा ना तो इसको ही रिपोर्ट कराना। और एक देवबंदी है, वो देवबंदी से मेरी पहले लड़ाई वो हो चुकी थी, लड़ाई वो ये मसले उसले को लेकर, तो उसको भी भेजा, और एक और किसी को भेजा। 4 आदमी को लिख लिख के उसने भेजा। और जितने मेरे ये आस पड़ोस में रहते हैं ना मुस्लिम 8-10 घर, वो सब मतलब देवबंदी सुले कुल्ली है ना। हाँ तो सबको जा जा के बोला कि ये तुमको काफिर बोलता है, बोलता है कि देवबंदियों को यहाँ जो खाना पीना नहीं चाहिए, मर जाए तो जाना नहीं चाहिए, ये वो सबको मतलब पूरी तरीके से भड़का दिया। जी। आसपास के भी घरों वाले, आसपास के जो है सुले कुल्ली देवबंदी टाइप के, उन सबको मेरे खिलाफ भड़का दिया। वैसे मेरा वो कुछ बिगाड़ तो सके नहीं, उसमें तो कुछ ये है नहीं। तो अब जो है उससे मैं कोई ताल्लुक उससे रखता नहीं हूँ। जी। तो उस पे क्या हुक्म होगा इसमें? उस पे अब जब इतनी सारी बातें बिल्कुल खुलकर सामने आ गई कि ये जी मुर्तद होने के बावजूद, नबी की शान में गुस्ताखी के बावजूद वो बंदा उसको सपोर्ट कर रहा है और जी उसके खिलाफ आप हैं। उससे पहले जी आपने कहा कि उससे ताल्लुक मत रखो, फिर भी अंदर हाँ अंदर से ताल्लुक रख रहा था। हाँ जी और जी जब उसको आपने नबी की गुस्ताखी भी बताया कि खुलेआम जो मुर्तद एथिस्ट हैं, अल्लाह के नबी हाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत को, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सीरत को वो माज़अल्लाह रेप बता रहा है, कितनी बड़ी जी गुस्ताखी कर रहा है। जी जी और ये गुस्ताखी वायरल हो तो सारी दुनिया में इसके खिलाफ भी तहरीक होगी। हाँ हाँ, हाँ इतनी बड़ी गुस्ताखी करा, उसके बावजूद उस गुस्ताख को ये देवबंदी लोग भी कितने बड़े गुस्ताख है। देखो, देवबंदी लोग एथिस्ट के सपोर्ट करने की वजह से झगड़ा हुआ, वो देख कर भी देवबंदी लोग एथिस्ट की तरफ है। हाँ। मैंने जो जो आया ना मेरे पास 1-2 जन, तो मैंने उनको बताया, तो उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया इस पे, बल्कि और वो सुलह कराने के चक्कर में है कि सुलह कर लो, कोई बात नहीं है। मतलब इतना ईमान लोगों का ये नीचे गिर चुका है। बात मुसलमान बर्बाद दुनिया में क्यों हो रहा है? आज जी हर जगह हम इतने मार खा रहे हैं, फिर भी सुधर क्यों नहीं रहे? क्योंकि ये अल्लाह की मार है, ये अल्लाह की तरफ से अजाब है हमारे ऊपर, तमाम मुसलमानों के ऊपर, कि मुसलमान नबी की शान व अजमत को कुछ नहीं समझ रहा है। जी जी वही बंदा अगर उसकी माँ को गाली दो, फौरन हाँ। वो ये आग सुनिए ना, बबूला हो जाएगा। वो ये जो मेरा भाई जो ये बोला है ना कि किसी को गाली वाली नहीं देनी चाहिए, ये वो जो कि नबी को भी गाली दे तो गाली नहीं देनी चाहिए, ये बोल रहा था वो, है ना, कि उसके हाँ माँ बाप को क्यों गाली दी। उसी की वो साले की बीवी उसको, इसके साले की बीवी ने इसकी बेटी को कुछ बोल दिया था जरा सा, तो उसको फोन पे उसके बाप दाद, उसके खानदान, ऐसी गंदी गंदी गाली उसको दिया था। हाँ मतलब अपनी बेटी की इज्जत बात आई तो उसको गाली चल गई, और जब मैंने गाली दी उसको तो वो गलत हो गया। असल में क्या है, ये नबी की गुस्ताखी को देवबंदियों ने मामूली कर दिया है कि जी कुछ कोई हर्ज नहीं। गुस्ताखी हम्म करने के बाद भी कोई मुसलमान काफिर नहीं होता, मुसलमान मुसलमान ही रहता है। किसी जी मुसलमान को काफिर मत कहो, किसी कलमा पढ़ने वाले को काफिर मत कहो। हालांकि वो कितनी गुस्ताखी करे, कितने भी इस्लाम का इनकार करे, ज़रूरियत दीन का इनकार करे, कुछ भी करे,
اسے کوئی حرج نہیں ہے معاذ اللہ۔ ایسا جو سچویشن ہمارے لیے پیدا کر دیا گیا ہے، ہمارے عوام کے دل سے نبی کی شان و عظمت مٹ گیا، اس لیے کافروں کو ہمت کیوں ہوئی؟ جی آج سے 20-25 سال پہلے، 100 سال پہلے کوئی کافر ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ سب ہاں، سے آج پہلے جو ہے وہ ہر ادھر دوسرے جو تیسرے ایک راجپال نام کا ایک بدماش خبیث نے نبی کے شان میں گستاخی کرتے ہوئے کتاب لکھا تھا، اس راجپال نامی خبیث کو ہمارے ایک مرد غازی علم مجاہد، الدین، غازی علم غازی الدین، علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اس خبیث کو ختم کیا۔ جی اور اسی طرح ایک یہ کیا نام ہے، ایک بہت بڑے غازی اور ایک تھے عامر ابھی چیمہ، غازی چیمہ، جی جی ہاں، تو وہ بالکل، حالانکہ وہ کوئی نمازی بھی نہیں تھے، ہاں ہاں، جی جی نمازی بھی نہیں تھے، کچھ بھی جی ان کو دین کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا، لیکن جی ان کو جب پتا چلا کہ ایک انگریز نے نبی کی شان میں گستاخی کیا تو اس کو فوراً جوش آ گیا کہ جی زندگی میں تو کوئی نیک کام کیا نہیں، ایک نیک کام جو نبی کے گستاخ ہے اس کو ختم کروں۔ تو تو اتنے مسلمانوں کے جی اندر جوش و جذبات تھے جس کی وجہ سے مسلمانوں کو سارے ہر انسان کو یہ شان معلوم تھا کہ نبی کے شان میں کوئی گستاخی نہیں کر سکتا، گستاخی جی کرنے کی جی کوئی ہمت نہیں کر سکتا، نبی کی جی شان میں گستاخی برداشت نہیں کرتے مسلمان۔ تو یہ پتا چلا تب کافروں نے سوچا کہ کچھ بھی کرو، مسلمانوں کو جان مال کا نقصان کرو تو چلے گا، لیکن ہوں مسلمانوں کے پیغمبر کے شان میں گستاخی کرنا نہیں۔ کافروں کو ہوں بھی معلوم تھا، لیکن یہ دیوبندی خبیث فرقہ جب سے پیدا ہوا، ان خبیثوں نے یہ کہا کہ یہ اشرف علی تھانوی نے جو گستاخی لکھا، قاسم نانوتوی نے گستاخی لکھا، خلیل احمد امبیٹوی نے گستاخی لکھا، جی رشید احمد گنگوہی نے گستاخی لکھا، یہ تمام گستاخی کا جب یہ دفاع کرنے لگے، ان کے مولوی اپنے گستاخ مولویوں کو ان کے علم کی بنیاد پہ، ان کے تقوی طہارت کی بنیاد پہ ان کو بچانے کی کوشش کرنے لگے، تو عوام کو لگا کہ بس نماز پڑھنے والا متقی پرہیزگار ہے، وہ کچھ بھی کرے جی تو چلے گا، بڑے کچھ عالم بھی، ہے، یہ کچھ بھی کرے جی تو چلے گا۔ جی ایسا تاثر جب مسلمانوں کے اندر آیا تو یہ بات کافروں کو پتہ چلا، تب کافر ہمارے دین کا مذاق اڑانے لگے۔ آپ جو بول رہے ہو نا کہ اس میں یہ دیوبندیوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے نبی کی محبت دل سے نکالنے میں، جی یہ بالکل صحیح بات ہے، کیونکہ میں شروع میں شروع میں بھی ان کو ٹھیک مانتا تھا، ہر کسی کے پیچھے پڑھ لیتا تھا یہ وہ، تو میں ان کا سنتا تھا، تو یہ جو بیان کرتے تھے نا، اس میں بیان ہوتا تھا یہ کہ ہمارے نبی نے وہ کچرا ڈال دیا، بڑھیا نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھے، اور جو ہے وہ خون نکل، وہ دانت جو دنتانے مبارک شہید ہو گئے، مطلب جو بھی ایسی چیزیں وہ بتاتے تھے۔ اور جب دوسری طرف ہمارے جو اہل سنت کے بریلی کے جو خطبہ ہے، وہ لوگ بتاتے ہیں کہ وہ لوگ کا میں نے سنا، تو وہ بتاتے ہیں اصل عشق کہ نبی کی اصل خصوصی کیا ہے، نور ہے، اور کئی چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو وہ بتاتے ہیں، تو ان کے بیان سننے سے لگتا ہے کہ اصل میں کہ نبی کیا ہے، اور ان کے بیان سننے سے لگتا ہے کہ نبی جو ہے وہ سادھارن ہمارے اور تمہارے جیسے آدمی ہے۔ اچھا، یہ جو کچڑا ڈالنے والی واقعہ ہے، یہ بہت سارے کہانیاں گڑھے گئے ہیں، جی من گھڑت کہانیاں، جھوٹی کہانیاں گڑھے گئے ہیں کہ نبی کے اوپر کچڑا ڈالتی تھی بڑھیا، جس دن پتہ چلا کہ وہ بڑھیا بھی ایک دن کچڑا نہیں ڈالی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں فجر کی نماز کے لیے جا رہے تھے، جی تو جی بڑھیا نے کچڑا نہیں ڈالی اس دن، تو حضور کو پتہ چلا کہ ارے کچڑا کیوں نہیں ڈالی آج، تو تحقیق کرنے کے بعد جب پوچھ تاچھ کیا، کسی نے بتایا کہ وہ بڑھیا بیمار ہے، تو بڑھیا کی حضور نے خدمت کری اور وہ بڑھیا پھر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئی۔ یہ جی جو جی جھوٹی کہانی گڑھے ہے، ہاں ہاں پہلی بات تو یہ ہے کہ مکی زندگی میں جو نماز فرض ہونے کی جو کہانی ہے وہ بھی نہیں ہے، ہاں جی وہ بھی نماز اس طرح جو جماعت کے ساتھ فجر کی نماز کے لیے حضور جاتے تھے، مکہ شریف کعبہ شریف میں جا کے نماز پڑھتے تھے، وہ ایسی کوئی واقعہ کتابوں میں حدیث میں موجود نہیں ہے۔ ہاں، باقاعدہ جماعت کے ساتھ جو ترتیب کے نماز ہے وہ مدینہ شریف میں آنے کے بعد شروع ہوئے، تو اگر بڑھیا کچرا ڈالتی تھی اور نبی نے تو سمجھو اپنے گستاخ کو، نبی کو تکلیف دینے والے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا،
तो सहाबा माज़अल्लाह इतने बेगैरत थे सहाबा जी जी कि जी सहाबा नबी पर कचरा डालते देखकर भी सहाबा ने कुछ नहीं कहा। जी एक जंग हुई जिसने ख़त्म नबुवत का दावा किया था, नबुवत का, झूठी नबुवत का दावा किया था, मुसैलमतुल कज़्ज़ाब, यमामा हाँ की जंग में 1200 हाँ सहाबा शहीद हुए। जी सबसे कठिन जंग सहाबा इकराम की वो जंग यमामा में 1200 सहाबा शहीद हुए, उसमें 700 हाफिज कुरान थे। जी जी सिर्फ नबी के गुस्ताख को मारने के लिए 1200 सहाबा कुर्बान हो गए। एक सहाबी, पूरी उम्मत मिलकर एक सहाबी के कदमों के धूल के बराबरी नहीं कर सकते। जी बिल्कुल बिल्कुल लेकिन इन खबीसों को नबी की शान की कोई बात इनको हजम भी नहीं होती। दलील पे दलील दिए तो भी दलील नहीं मानते, जी और नबी के खिलाफ कोई भी बोले तो उनको कुछ कान में जूं तक नहीं रेंगती। जी उनके जी बाप को कुछ बोलो तो उनको गुस्सा आता है, लेकिन हाँ एक बेगैरत मुसलमान नबी के खिलाफ बोले तो गुस्सा नहीं आ रहा है। आज कोई जी कोई पुजारी नबी की गुस्ताखी कर रहा है, कोई नेता नबी की गुस्ताखी कर रहा है, यहाँ तक के घर घर में मुसलमान नाम रखने वाले नबी का कलमा पढ़ने वाले नबी की गुस्ताखी कर रहे हैं। जी कर रहे हैं हम दुनिया में जी के क्या फायदा है ऐसे दुनिया में। जी जी ये वो मेरे को बोला ना झगड़े में कि तुमको तो इन शैतान यूट्यूबरों ने है ना वो ज़ॉम्बी बना दिया है। जो ये नारा है ना कि गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा सर तन से जुदा, जी इसको भी वो ये गलत मानते हैं कि ये जो है बस ये सब नारा लगाते हैं और ये सब जो है शैतान है। नहीं, हम कोई किसी बेगुनाह को तो हम सजा देने की बात नहीं कर रहे हैं, जी हम जी कोई जी बेगुनाह को मारने काटने की बात नहीं कर रहे हैं भाई। जी हमारा भी ये कहना है कि हमारे देश में हर मजहब आज़ादी से जी सकता है, हर मजहब वाले अपने मजहब को आज़ादी से मान सकता है, हर मजहब वाले दूसरे की तौहीन नहीं कर सकता, दूसरे की गुस्ताखी नहीं कर सकता, ये हम मानते हाँ हैं। जी हम हरगिज इसके सपोर्ट में नहीं है कि कोई मुसलमान हो और किसी देवी देवताओं को गुस्ताखी करे। हाँ क्या हम गुस्ताखी सपोर्ट करते हैं? करेंगे नहीं, हम नहीं ये कहते हैं कि हमारे नबी हाँ हमारे जान से ज्यादा प्यारा है। जी हमारे नबी की तुम जी गुस्ताखी क्यों करोगे? हाँ हम मरने, नबी के जान पर, नबी की शान पर हमें मर मिटना है। जी जी हमारी बिल्कुल मौत कबूल है, हम अपनी जी जान को कुर्बान कर देंगे हमारे आका की अजमत के लिए। हमारे जी नबी को तुम क्यों, कौन होते हो हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले? हाँ, तो सर तन से जुदा है ना वो, हमारे इस्लामी हुकूमत जहाँ है वो इस्लामी हाँ हुकूमत सर तन हाँ से जुदा मैंने करे, बताया ना कि भाई हम यही वो तो मुतालबा जहाँ करते हैं। इस्लामी हुकूमत है उसका खलीफा फैसला करेंगे वहाँ का खलीफा जो है सजा तय करे, करना है। सजा दे। और हाँ जहाँ इस्लामी जी हुकूमत नहीं है वहाँ पर भी गवर्नमेंट जो देश का कानून है, देश के कानून के हिसाब से फैसला करे। और अगर हाँ कानून सजा नहीं दे रही है, फिर हम भी जी कानून सजा नहीं दे रही है, फिर हम कानून से सजा दिलाने की भी हम कोशिश करेंगे। कोशिश लेकिन अगर करेंगे। कोई मुसलमान जज्बाती होकर कर दे, हाँ तो फिर उसको उसकी भी हम तारीफ हाँ करेंगे, कोई अच्छा काम जी किया है, जी 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 हम तारीफ हाँ करेंगे, तो मुमताज कादरी की उसी हम को है तारीफ ना करेंगे। उसी को ये लोग गलत मतलब गलत मानते हैं। ये इसकी तो बहुत सारे हजरत उसका तो अकीदा ही मतलब वो एक तो कभी नमाज पढ़ने ना नमाज ना रोजा किसी चीज से मतलब नहीं है। काफिर मुशरिक यही सब उसके दोस्त वगैरह है उसी और ईद बकरीद जाता है बस पढ़ने के लिए देखो उसमें भी ये सारे जज्बात है ना सिर्फ बरेलवी में जी मिलेंगे। जी जी जितने गुस्ताख को आज तक, जितने गुस्ताख को किफिर किरदार तक पहुंचाया गया है, सारे जी गुस्ताख के खिलाफ जो भी गाजी खड़े हुए, जो भी हाँ गाजी खड़े हुए, हर गाजी आला हजरत का आशिक है, जी जी हर गाजी आला हजरत का फॉलोवर है। जी हम किसी बेगुनाह को सजा नहीं देते, बेगुनाह को सताते नहीं, किसी मजलूम को, किसी कमजोर को हम सताते नहीं। लेकिन जी अगर कोई हमारे दीन के ऊपर उंगली उठाए, उसकी उंगली तोड़ना भी हम जानते हैं। जी इसलिए ये सारे देवबंदी जितने लोग हैं, देवबंदी हैं, देवबंदियों के आलिम के सोबत याफ्ता है, उनके अंदर ये जज्बा कहीं नहीं दिखेगा पूरी दुनिया में। हाँ ये कहीं नहीं दिखेगा वो अपना उनको ये सटा सिर्फ दिया हमारे है कि सुन्नी नमाज उलमा पढ़ो पर रोजा हमला कर, रखो। इनको देवबंदी हो, कादियानी हो, अहले हदीस हो, ये सारे गुस्ताख क्या है, सिर्फ अपने मौलवी की दिफा करते हैं। जी जी इनको रात दिन पूरी जिंदगी इनका सर्फ हो जाता है, सिर्फ थानवी मोमिन है, थानवी मुसलमान है, थानवी इनके वली अब्दाल है, गंगोही इनके बड़े बड़े अल्लामा है, बड़े वली है। यही साबित करने के लिए माज़अल्लाह उनकी सारी ज़िंदगी सर्फ होती है। और हमारा ज़िंदगी का एक एक लम्हा
نبی کی شان و عظمت کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی کی بالکل شان کی جی تحفظ کے لیے۔ جی ہماری زندگی کا مقصد الگ ہے، ان کی زندگی کا مقصد الگ ہے، سمجھے؟ تو ابھی آخر میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بھائیوں سے دور رہے، ان کے ساتھ کوئی تعلق جی نہیں، آپ جی مجھے اپنا جی بھائی سمجھے بس، اور کوئی جی بھائی نہیں آپ کا، جی وہ جی سمجھے کہ بالکل وہ میں بیگانہ ہے اور کوئی نہیں ہے دنیا میں، میں کوئی نہیں ہے بالکل میرا۔ مطلب باقی گھر والے ہے اندر مطلب بولتے تو ہے میرے کو کہ بھائی تم صحیح بول رہے ہو، لیکن وہ بھی اس سے بھی ناراض نہیں ہے، بات چیت اس سے بھی بڑھیا سب ہوتی ہے تو سب ایسا مطلب ماننا نہیں ہے، ماننا اگر ان سے بھی راضی ہے، ہم سے بھی راضی ہے، تو ایسے آدمی جی کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ جو آدمی جی کہتا ہے نا کہ ہم اعلیٰ حضرت کو بھی مانتے ہیں، ہم تھانوی کو بھی مانتے ہیں، تو تھانوی والا خوش ہو سکتا ہے کہ تھانوی کو مانتے ہیں، لیکن ہم خوش نہیں ہو سکتے۔ ہم کو اگر خوش کرنا ہے 100% ہمارا ہونا پڑے گا۔ اگر 100% اعلیٰ حضرت والا ہے تو ہی ہم خوش ہوں گے۔ اگر کوئی کہے گا کہ ہم تھانوی کو بھی مانیں گے، اعلیٰ حضرت کو بھی مانیں گے، تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ مطلب جی یہ مکہ والے بھی یہی پیغام دیا تھا کہ تھوڑے دن ہم آپ کے دین پر چلیں گے اور تھوڑے دن آپ ہمارے دین پر چلو گے، ہم آپ کے دین ہم قبول کریں گے، ہمارا دین بھی آپ قبول کرو۔ تو اللہ نے فرمایا لکم دینکم ولی دین، یہ تمہارا دین تمہارے لیے اور ہمارا دین ہمارے لیے، سمجھے؟ جی تو جی آپ کے جو گھر والے ان کو بھی سپورٹ کرتے ہیں، ان کے ہاں لیے بھی مطلب دل وہ میں جگہ ہے۔ بات چیت کرتے ہیں اپنا، وہ کوئی یہ نہیں ہے کہ بائیکاٹ کر دیا کہ بھائی تو اس سے رکھ رہا ہے تو جو ہے ہم سے مت رکھ، ایسے نہیں ہے۔ جب جبکہ وہ اتنے کھلے گستاخی ہونے کے باوجود، اتنی کھلا گستاخی ہونے کے باوجود اگر وہ آپ کے دین آپ کے سپورٹ میں نہیں آ رہے، پھر وہ کب آئیں گے؟ جی ان کو کلمہ پڑھنے کا بھی حق نہیں ہے، ان کو جی مسلمان کہنا ہی بہت بڑی غلطی ہے۔ یہ تو ایک چیز ہے ہی، اس سے پہلے بھی ایک چیز ہے جو ہمارے گھر میں شریعت کے خلاف چل رہی ہے اور اس کو کوئی بولنے کو تیار نہیں۔ وہی جس کی میں بات کر رہا ہوں نا، جو جس سے جھگڑا لڑائی ہوا ہے، ہوں یہ میرے بھائی سے، بھائی تو ہوں رہا نہیں اب، وہ نام نیہاد، تو وہ جو ہے اپنی جب اس کی شادی ہوئی تھی آج سے 6-7 سال پہلے، ہوں تو شادی کے 1 سال بعد ہی اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دی تھی، جی اور 3 طلاق دینے کے 1 مہینے بعد واپس اس کو رکھ لیا۔ ہاں اور ہمارے گھر والوں نے بھی اس کو ایکسیپٹ کر لیا، بولے کوئی نہیں، 3 طلاق نہیں ہوتی، ایک ہی ہوتی ہے۔ اور اس نے بولا نا، تو اس کی بیوی نے تو سنا نہیں، تو پھر 3 طلاق کیسے ہو گئی؟ کسی مفتی سے بھی نہیں گئے پوچھنے، کسی سے بھی نہیں پوچھے، خود ہی بیٹھ کے فیصلہ کر لیا کہ کوئی طلاق نہیں ہوئی، اس کو وہ تب سے وہی رہی رہا ہے اچھا، جو ہمارے۔ طلاق دیا تھا کس کے سامنے طلاق دیا تھا؟ میں تھا، میری ماں تھی، میرا بھائی دوسرا والا بھائی تھا، میرے والد بھی تھے اس ٹائم۔ اچھا، آپ کے پورے گھر والوں کے سامنے طلاق دیا تھا؟ ہاں، فون پر دیا تھا، اور وہ بولا بھی تھا کہ میں نے طلاق دے دی۔ بیوی کو فون کر کے طلاق دیا تھا؟ ہاں ہاں، اچھا، تو فون کر کے طلاق دینے کے بعد آپ کیا عذر کر رہا ہے کہ طلاق نہیں ہوئی بول کر؟ بولے کہ اس نے سنا نہیں، مطلب اس کی بیوی بولی کہ میں نے سنا نہیں تو طلاق نہیں ہوئی۔ اچھا، یہ وہ بیوی خود مفتی بن گئی؟ ہاں، اچھا، تو ایسے ابھی جو بچے پیدا طلاق دینے کے بعد پھر 2 واپس آنے بچے کے بعد بچے پیدا ہوئے؟ ہاں 2 بچے پیدا ہوئے۔ 2 بچے پیدا ہوئے، دونوں ہاں، حرامی ہوئے؟ یہ بات میں نے بول دی تھی تو میری ماں مجھ سے لڑنے لگ گئی تھی کہ تو بڑا آیا مفتی بننے کی، شرم نہیں آتی ہے اپنی جو ہے چھوٹے بھائی تو کی اپنے چھوٹے بھائی کو دیکھے یا دین و شریعت کو دیکھے؟ جی جی شریعت کوئی معنی نہیں ہے، جی شریعت کچھ بھی نہیں ہے۔ ہر کوئی چلے شریعت کے خلاف، اس کی مرضی، وہ چلے، ہم ہاں قانون لاگو نہیں کر سکتے، بول تو سکتے ہیں کہ ہمارا جی شریعت یہ ہے۔ چاہے آپ مودی کا قانون لاگو ہو گیا، مودی نے قانون پارلیمنٹ میں لاگو کیا، ہمارے گھر میں لاگو نہیں کیا۔ جی ہمارے گھر نبی کے شریعت کے مطابق چلے گا، نبی کی شریعت میں ہے۔ تمہارا گھر اگر مودی کی شریعت کے مطابق چل رہا ہے تو مودی کی شریعت تم کو مبارک ہو۔ جی ہم جبکہ مودی کی جبکہ شریعت میں کو نے نہیں مانیں گے، اپنے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ہم مانیں گے۔ جی بالکل،
میں نے اپنے گھر والوں کو وہ کہی تھی، وہ مطلب ویڈیو بھی دکھائی کہ دیکھو 3 طلاق ہوتی ہے، اور جو طلاق پڑ چکی ہے آپ کسی مفتی کو بلاؤ، میری بات میں تو مانو، کسی اہل سنت بریلی کی مفتی کو بٹھاؤ اور ان سے جو چیز ہوئے وہ بتا دو، پھر وہ جو فیصلہ کریں گے وہ مان لیں گے۔ تو ان کو سب مطلب ہمارے گھر والوں کو پتا ہے کہ طلاق ہو گئی ہے، لیکن اپنی عزت بچانے کے لیے چھپا کے رکھ رکھے کہ اچھا، کوئی یہ بات جو نہیں ہوگی۔ آس پاس میں جتنے دیوبندی ہیں ان میں سے کسی کو پتا ہے؟ ہاں ان کو بھی پتا ہے، تو وہ بولے کہ اس نے سنا نہیں نا، تو ہوئی نہیں۔ اچھا، تو یہ بھی آپ نے کسی مولوی کے پاس نہیں گئے، دیوبندی مولوی کے پاس؟ نہیں نہیں، میں ان کو بولا بھی بھائی تم اپنے ہمارے مفتی کو نہیں، تم دیوبندی مفتی کو لے آؤ، اہل حدیث چھوڑ کے دیوبندی مفتی کو لے آؤ، تم جس کو مانتے ہو، وہ بھی یہی بتائے گا۔ تو ہاں، وہ بھی مطلب آس پاس والے بھی کچھ نہیں کیے۔ تو وہ بھی اس کے ساتھ گناہ میں شامل ہے، کیونکہ بریلویوں کے خلاف ہے نا، ہر فرقہ ایک ہو جاتے ہیں۔ جی جی بریلی کے خلاف، جی بریلی کے اگر کوئی کٹر بریلوی ہے آپ کے جیسے، ہم جیسے کٹر بریلوی ہے، جی تو اس محلے کے سارے دیوبندی ہر دشمن کو جوڑ لیں گے، یہودیوں کو بھی ہاں ساتھ میں شامل کر لیں گے، RSS، بجرنگ دل والا، یہودی، عیسائی، ایسے ہی کیا نا اس نے، مرتد، اس کے سب۔ 1-2 کافر مشرک تھے اس کے، وہ اور 2-4 دیوبندی سب کو میرے خلاف جوڑ لیا اس نے۔ لیکن دیکھو ہماری شان دیکھو، سارے دشمن ہمارے خلاف ہے، جی پھر بھی ہم سے ڈرتے ہیں، ہم ان سے نہیں ڈرتے۔ ہاں بالکل بالکل۔ اب وہ ثقلینی لوگ پورے بجرنگ دل والوں کو، اہل حدیث کو، دیوبندی کو میرے خلاف وہاں 400 لوگ اکٹھا کیے تھے۔ جی اب میرے ہاں ساتھ کوئی نہیں تھا، مسجد کمیٹی والے جی بھی ان کی طرف بات کر رہے تھے، مسجد کمیٹی والے بھی ان کی طرف ہی بات کر رہے تھے، 300-400 لوگ جڑے ہوئے تھے پورے گاؤں کے، اور میں نیا نیا امام بنا، 1 ہفتہ ہوا تھا، لوگ پہچان بھی نہیں رہے تھے مجھے، سب لوگ، ایک جمعہ میرے جی وہاں ہوئی تھی، تو 400-500 لوگ وہ تھے، اور سارے اہل حدیث والے ثقلینیوں کے ساتھ، دیوبندی، اہل حدیث، ثقلین، بجرنگ دل، RSS، پورا ٹوٹل جتنے دشمن سارے دنیا میں ہو سکتے ہیں اسلام کے، سارے باطل ایک ساتھ آ گئے۔ سارے باطل ایک ساتھ آ گئے تھے۔ جی تو ہر ہمیشہ کہیں بھی، ابھی میں ایک بات یہ بتاؤں کہ مہاراشٹر میں سانگلی ضلع والوا تعلق، وہاں والوا کے تھانے میں ہم کو بلایا گیا، تو ہم اچھا تھانے میں پہنچے تو شیعہ دیوبندی میرے خلاف کھڑے تھے ایک ساتھ، اور میں ہاں اکیلا کھڑا تھا، ہمارے صدر صاحب اور میں، جی ادھر جی شیعہ اور دیوبندی دونوں ایک ہو کر میرے خلاف کھڑے کہ یہ مولانا کو یہاں سے یہ گاؤں میں رہنے نہ دیا جائے، یہ مولانا لڑانے کی بات کرتے ہیں، ہم لوگ ایک ہیں۔ تو آج شیعہ ممبر پہ مسجد میں اندر بولتا ہے کہ ہم شیعوں سے الگ ہے، شیعہ مسلمان نہیں، مسجد کے جی ممبر پہ بولتا ہے، تھانے میں پولیس ہاں کے سامنے آ کے کیا بول رہا ہے کہ ہم دونوں ایک ہیں، دیوبندی اور شیعہ دونوں ایک ہے۔ تو یہ منافق جو 1400 سال پہلے کے منافق تھے مدینہ کے، آج کے منافق میں کوئی فرق نہیں ہے، جی جی آج کے دیوبندی میں، اہل حدیث میں، یہ ثقلینیوں میں، اور منافق مکہ شریف، مدینہ شریف کے منافقوں میں کوئی فرق نہیں۔ تو آپ جم کے رہیے، ڈٹے رہیے، جی جی ان سے جی تعلقات بالکل جی ان سے تعلق تو، کیجیے۔ جی اس سے تو بالکل بھی نہیں ہے، باقی ماں ہے تو اس کے پاس تھوڑا جانا پڑتا ہے۔ وہی ماں، میں نے ایک بار آپ کو سمجھایا تھا، ہاں ماں کو بھی ہاں ہاں اگر سخت بیمار ہے تو ان کو بس دیکھنے جائے، بول دے جی کہ جی تمہارے سے میں دور اس لیے ہوں کہ تم عقیدہ تمہارا صحیح نہیں ہے، لیکن تمہارا خدمت کیا ضرورت ہے وہ میں کرتا ہوں، جی جی کیونکہ خدمت کرنا حق ہے، خدمت کر سکتے ہیں، لیکن وہ ان کو سمجھ آئے، سمجھانے کی بھی کوشش کرے، تھوڑا سختی بھی کرے، سمجھانے کی بھی جی کوشش کرے۔ میرے سے لڑائی ہوئی تھی تو وہ بولنے لگا میرے گھر کا تم کھانا نہیں کھاتے ہو، میرے گھر کا چائے نہیں پیتے ہو، تو میں بولا نہیں، کیوں نہیں پیتا ہوں، کیونکہ تمہاری طلاق ہو چکی ہے پھر بھی رہتے ہو، تو میں تمہارے گھر کا چائے اور تمہارے گھر کا کھانا کیوں کھاؤں گا؟ ہاں، جی اب طلاق کیونکہ ہوئے اس میں تو بائیکاٹ کرنے پھر بھی، کا حکم ہے نا اس میں بھی حضرت۔ ہاں، کیونکہ قانون ابھی مودی نے طلاق پر بینڈ لگا دیے ہیں، بینڈ تو ہاں وہ ہر انسان خود اپنے اوپر لگائے یا نہ لگائے، ہاں اس کی مرضی، ہاں
کیونکہ جی ہم جی اگر شریعت ہم مان رہے ہیں، ہم اگر ہاں طلاق دینے کے بعد پورے طلاق کے قانون ہم دوسرے گھر پر لاگو نہیں کر سکتے، جی جی کیونکہ دوسرے گھر پر ہم طلاق لاگو نہیں کر سکتے. ان کو خود اگر متقی پرہیزگار ہے، اللہ کو ہوں ڈرنے والا ہے، وہ خود جدا ہو جائے، ہوں خود جدا ہو جائے بول کر جس نے غلطی کی وہ گورنمنٹ کا بھی سزا وہ لے، کیونکہ طلاق دینے کا گناہ کس کو ہے؟ گناہگار ہوں کون ہے؟ ہوں ہم تو شریعت وہ- بتا رہے ہیں، تم طلاق جی دیا جی کیوں؟ ہاں 3 طلاق دینا تو گناہ ہے، طلاق پڑھنا جی نہیں پڑھنا ایک مسئلہ. یہ بات یہ کرو، سمجھو گورنمنٹ کا قانون کیا ہے؟ 3 طلاق کوئی دے گا وہ گنہگار ہے، ہاں اس کو 3 سال کی سزا ہوگی. ہاں کوئی ٹرپل طلاق دے گا اس کو 3 سال کی ہاں سزا ہوگی، اور ہاں طلاق پڑے گی نہیں. ہاں ہاں یہی بات تو بیرسٹر اسد ہاں الدین اویسی صاحب نے پارلیمنٹ میں مودی کے قانون والوں کو پکڑا، پارلیمنٹ ہوں میں بحث کیا ہے. تو اگر 3 طلاق دینے کے بعد طلاق نہیں ہوگی تو پھر سزا کس بات کی؟ جی سزا تم نے 3 سال کا سزا کیوں دیا ہے؟ ہاں ہاں پھر سزا کیوں دی جب طلاق ہی نہیں ہوئی طلاق تو پڑی پھر جب نہیں تو سزا کیوں ہاں دے رہے ہو؟ ہوں اور وہ 3 سال تک جب اگر طلاق دینے کے بعد طلاق ہوتی تو عورت ہوں کے لیے ایک چھوٹ ہے کہ وہ ہوں چھوٹ کر چلا جائے، جا کر 4 مہینہ عدت گزارنے کے بعد دوسرے سے شادی ہو جائے، اس کے لیے چھوٹ ہے. لیکن یہ قانون کے حساب سے، گورنمنٹ کے قانون کے حساب سے یہ ہو رہا ہے کہ 3 سال تک نکاح ٹوٹے گی نہیں. ہوں وہ اسی کی بیوی ہے، وہ 3 سال جی جیل میں رہے، اور جب وہ اسی کی بیوی ہے تو دوسرے سے شادی نہیں ہو سکتی. اب وہ 3 سال تک اس کا انتظار کرو گھر میں، اب ہاں انتظار کرو تو اس کا کھانے پینے کا رہائش کا انتظام کون ہاں کرے گا؟ اس کا انتظام کون کرے گا؟ اب وہ جیل میں رہ کے وہ جب خود اس کا اتنا بیوقوف ہے کہ اس نے اپنی بیوی کو بلا وجہ 3 طلاق دیا، تو وہ ہوں بیوقوف جیل میں رہ کے اس کو کھانا گھر کا خرچہ دے سکتا ہے؟ نہیں تو ہر طرح سے مسلمانوں پر یہ ظلم ہے. اب مسلمانوں کو نیچا دکھانے کے لیے ان کو قانون بنانا ہے، مسلمانوں کو انصاف دینے کے لیے نہیں. تو وہ آج کل حضرت لیکن زیادہ تر اسی سوچ کے ہے نا. اب ہمارے گھر میں ہی دیکھ لو، کوئی نہیں مانتا یہ چیز، بولے کوئی نہیں ہوئی سب اپنا سب مل جل کے رہو شریعت سب. بتانا ہمارا کام ہے، مانے نہ جی مانے، ہمیں تو زبردستی جی کرنے کا حکم نہیں ہے. ہاں ہمارا دیش آزاد ہے، دیش کے ہر قانون بول سکتے ہیں، ہر قانون بیان کر سکتا ہے. کوئی یہودی اگر اس دیش میں رہتا ہے تو یہودی بھی اپنا قانون بیان کر سکتا ہے، عیسائی بھی اپنا قانون بیان کر سکتا ہے، مسلمان، ہندو، سکھ، ہر کوئی اپنا اپنا قانون بیان کر سکتا ہے. تو ہم تو بیان کر سکتے ہیں، جی مانو نہ مانو آپ کی مرضی. اللہ تعالی تمام خبیثوں کو غارت کرے، اسلام آمین کا بولو بالا فرمائے، ہم مسلمانوں کے آمین ایمان عقائد کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے. آمین. آمین.